We're back! When I started this channel, one of the very first series that I ever posted was the Break Par Challenge. And today, we're bringing it back. Yun! Yun! Nice! Nice, nice! Fortis Bros are taking on one of the shorter golf courses here in the Philippines. Fade mo, nice shot! But being built on the side of a hill, it's known for some serious tough lies. Hirap naman ito. Hirap nito. So, can we break par at South Forbes? Let's find Good out. shot. Nice shot. Get in the hole. Nantis ko lang yun. Get in the hole. Eagle. We are back. Grabe. First swing ko in 2 weeks. Uy, parang sobra din. Sobra yan. Sobra. Uy, sobrang sobra. Ay, hindi. Tama lang. Dapat pala nag-9 lang ako. Hole in one kagad. Sana. Nice shot. Hole in one nga. Makanan eh. Kumanan ba? Backspin. Backspin. Over din oh. Ha? Hindi ano lang, pin high lang kaso ano. Ayos. Kaso sa right. Alright. Uy. Okay, sure. Okay, so we're off. Grabe init. Grabe. Okay, it looks like we're taking my ball. Slow green. Okay, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Uy. Baka i-chip ko pa to. Ang kapal eh. Medyo makapal nga tong ano. Sir, doon lang bibili sa break na. Mga kalahating tatter sa kaliwa. Okay. Ganun kalaki? Apo. Uy! Yun lang. Look up. Yun lang. Wala. Sure na tayong hindi natin kukunin yun. Wow! Uy! Tumitira na pala si Luigi. Ito? Oo, yan. Tumitira na pala si Luigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6. Okay, we're taking Drews. Laki. Pa-move na lang nung ano, marker. Okay. So that's one. Sa kanan. Pating bogey yan. Pasok. Galing draw. Uy! Sayang. Lakas. Sayang. Alright. Bad start, guys. We are already putting for bogey. Oo nga, dapat pala inano ko na lang yun. Bale, first hold pa lang, babawi tayo. Ay. Okay. Oo nga, bogey sa first hole. Bogey ka agad. Bobo ng chip eh. Actually ako rin yung chip ko doon. Kinakabahan ako. Sabi ko, madadaf ko. Ako din eh. Kasi ang mali, parang tight lines eh. Oo. Kaya nga eh. Okay, next hole. Par 3 again. 100, I don't know, 100 yards. Ooh, nice shot. Ay siya. Magkikiclear. Oo nga eh. Sit! Uy! Sobra na naman! Olympian. Lagi ako sobra. Parang feeling ko kasi mag-short ako eh. Tinatodo niya. Pag hindi ka familiar sa course, ano? Oo. Ay, left din. Balik mo. Kick right. Uy, sobra din. Bakit sobra? Against yun eh. Ito. With na ba? Oo nga no. Oo nga. Yun lang. Malas. Di bale. Ang hirap nung putt dun. Oo nga eh. Tas front pin. Alright, so we're taking mine. I was long again. It's been 2 weeks since I last played, so I thought I was gonna be short. But anyway. Hindi ba double break yan? Kahanan sa dulo, hindi. 3, 4, 5, 6. Thank you. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iisip ko kung 16. Pat tayo o chip. So sa 16, Mga 12. 12? Baka pwede nga. Pwede na tayo, no?
Isang pin sa kaliwa. Ay, isang pin! Apo. Halos yung... Ito? Yung tripod ko. Okay. 12. Hindi naman 12 yun. Hindi ba? Pero parang aabot oh. Ayun. Sayang. Doon nga. Yun nga yung line. Hindi ba? Maiksi ba? Maiksi. Di ba inches yung binibilang mo doon? Medyo maiksi. Ganun, sayang. Ganun nga kalaki, no? Sayang. Konti na lang eh. Yun, papasok. Papasok. Uy! Sayang. Hindi bumali eh. Baka yung sa akin 11 lang. Sa'yo bumabali eh. Alright, we're putting for par. Let's save the last one. Nice spot. Okay, thank you. 6-1. We are 1 Tapos over puro 30. par 3. Actually, babagal. We're gonna recover from that first one for sure. Okay. Highs to. Kulit nung Hindi na tayo aakyat dun. 1 over ka agad. Oo nga. Kulit ng mga chip natin. Hirap kasi ipat eh. Nagulat ako kasi dahil tumitira na pala si Si Luigi. Tapos nag-decelerate yung ano ko. Ako parang feeling ko kailangan kong mag-practice ng chipping. Wala akong feel eh. Alright. Next hole is another par 3. We are at hole 12. 100, playing 145, they said. So I'm gonna use 8. Uy, kulit ng T-box ah. Alright. I'm just gonna aim at the left edge of the green. Okay. Sobra naman ang left. Safe. I-crate ka. Yun, ang ganda. Ayun oh. Ay! Sayang. Minto pa. Thanks. Maganda talaga sa kaliwa dito. Oo nga eh. May chance bumalik eh. Kahit nandun ka sa kaliwa, Oo. Oh, yung kanan. buwis buhay yung kanan. Oh, Ay, naliwa. Kick right. Right mo. Ayun, go. Wala rin. Sayang oh, hindi pa nag-roll yung sa akin. Nag-stop yung sa'yo dun eh. Pag ganun na eh. Oo. Pero pangit din ang kuha ko sa medyo toe eh. Kaya nag-hook eh. Mahirap din talaga itong ano na. Oo. Iniisip ko yun. Oo nga, no? Dun dapat yung carry eh. Yung sa'yo dati Oo. sakto eh. Hirap ng green natin oh. Hirap ng chip natin. Bilis Kailangan yan. sobrang left. Wow. Alright, so we have a chip for bird. Hopefully one of us makes it. Saan dito? Whew. So hot. My God. So, yun, ganda. Nice. In the hole. Sit. Uy. Pwede pang Grabe. lampas. Pwede pang lampas dun. Oo nga. Grabe. Layo pa rin eh. Oo, pwede pang lampas dun sa ano mo. Alright. Drew's gonna make it. I feel it. Yan. Nice! Go! Sit. Grabe. Ang hirap eh. Hirap pala dikitin. Hirap. Parang kailangan dyan sobrang spinner. Oo, dito tayo sa akin. Para wala na masyadong break. Alright. We're Ay, hindi. putting for par. Parang mas mandali pala yun. For par. Nice spot. Okay. Thanks. Hindi pa ako nagpapat. Nag-practice tayo. Thank you. Whoop. Yep. Alright. On to the next. First time to use a driver today. Driver, oh. Kaya mo to, Kuya Andrew? Hindi. Ilang yards ba to? 295. Sa may Sana puno, maganda no? palo ko.
Alright, next hole, 295 yards, par 4. Woo! I don't know why I'm nervous, but Malalakas kumain. I don't know, man. Magbasa ng ano? Magbasa ng menu. Comics. Magbasa ng comics. Fade mo, nice shot. Good shot. Go! Okay. Wow. Shit, yung tihi ko na lagyan dun. Nice. Thank you. Pero yung huling mga laro ko dito, Go! grabe, lalayo nyo. Yun, nice. You solid. Go mo pa. Sige pa. Roll. Okay, nice shot. Alright, we're off. We're taking Drews, for sure. Alright, we're taking Drews. We are about, I think, probably around 40 yards away. Okay, 60 yards, no? Malakas sa right. Yung bamboo. Okay. Hirap ng laya. Ay, pwede naman i-play sa scramble, diba? Uy! Go. Yep. Bad trip. Yun, a shot. What a shot. Sana hindi over. Baka pwede. Mas maganda dun sa ano eh. Ayos. Nice shot. Fringe pa? Ay, fringe. Sumobra. Mabilis siguro nga. We are putting for the bird. Nag-ano no? Galing naman yung Luigi. Grabe yung spin eh. Kala ko sakto ko dyan sa may sayo eh. 4 lang? 4. Dito ka na nag-carry. Mabilis talaga siya. 4. Alright. 4 bird to, no? Shoot natin to. Ganda. Sit down. O nakabig ko ba? O nag-left? Grabe, bilis ah. Okay. For the birdie. Lakas pa rin, no? Ang laki pa rin, no? Okay. So, malaki pa nga talaga sa right, no? Oo. Uy! Walk-in. Pangalawa na yan. Visit. Walk-in na yan. Sure na ako dun eh. Ako, wala pa akong pinapat. Visit. Ganun din. Uy! Bogey na naman tayo. 2 over na tayo. 2 over na. Yung wow. Under na target. Thank you. Grabe ah. Malaki pa pala. Saan binigay mo? Ay, anong binigay mo dun? Right edge. Dapat pala labas pa ako. Bad trip. Akala ko yung akin. Okay na eh. Masyado mainit. We are 2 over through 4, I think. Yep. Kayo ba? Ay, doy, pera mo ko. Thank you. Ilang strokes? 70. 0.5. Ay, taas pala nito ah. Ito, gusto mo pa ite? Bigyan ng voucher. Uy, taas. Sinabutay ka. Balik ko na yung 0.5. Balik ko na yung 0.5. Wala ka pa ng bola. Oo nga no. Ang taas pala talaga nun. Dapat pala hit up talaga yun. Nice shot. Sakto yun. Hop. Ayun, nice. Nice shot. Thank you. Clutch. Thank you. Clutch. Grabe, init bro. Ay, sige. Ayos. Buti sa ulit napunta. Sa left eh, hindi ko alam kung out eh. Hazard. Taas po hindi ba? Buti na lang, hindi ko nga alam kung ano kung safe ka o hindi.
Ang taas ng tini to eh. Dapat pala yung kay Luigi yung iniram ko. Wala kang tea. Andun na iwan ko dun Ah. sa cart. Ay hindi yun, no? Safe naman pala. Ah, okay. Pero yun, kaya Pero, na natin yun. oo, yung sa'yo solid yun. Ganda ng pwesto yung pang tuon. Ayos yun. Ako, play safe lang ako para sure lang. Bogey. Oo nga, 2 over na tayo. Ano na lang natira sa atin, 60 yards. Tapos yung kanina, yung par 3 Kaya nga, na nasa fringe lang. Ayan. Hindi pa natin na par yun. Alright, we have... Ilan yards kaya Andrew sa'yo? Patingin na ba? 160. 160. 160 lang, tapos with the wind. Baka 5 iron na lang pala, Marie. Tama ba? 160. 170 yards. Whew, isang solid lang. O gusto mo ba Kuya Andrew mag-layup ako? Hindi. 160 na lang yan eh. Bagay. Go. Na behind eh. Go mo. Okay na. Lampas ka na eh. Na behind. Buti na lang pala hybrid. Oo nga eh. Buti na lang pala hybrid. Kasi kung na behind ako sa 5, sure tubig yun. Ay. Tumayo ka agad. Kick left. Tumayo ako kaagad. Bilis. Di bale, birdie natin to. Oo, safe naman yun sa'yo. Birdie. Alright, we are just about 15 yards off the green. This is Diyan lang ang for bagsak. our third. Yung mga chip natin, kailangan lagi ng Oo nga finesse eh. Pangit lagi yung ano eh. Yung pwesto. Sa rough pa tayo mag-chip. Okay. Hirap nito ah. Grabe. Laki. Balik. Yun naman pala eh. Okay pala yun eh. Okay. Nice. Okay Thank you. pala yung play na yun. Yun. Huwag mo nang... Okay, na shot. Thank you. Okay lang din pala yung binagsakan ng sa akin. Eh. Okay pala yun. Ba, iikot pala talaga siya. Oo nga eh. Okay. Fourth birdie. Naman, papasok na to. Nice spot. Nice spot. Yo, grabe. Ganun ka. Sabi ni ganun kabilis. Marie, 1 lang daw eh. Ganun kabilis yung ano. Thank you. Ay, Ganun kabilis. Thank you. Tayo tapos one down. Okay. Nice. Nice. Thank you. Trabaho. Grabe. Struggle eh. Ang hirap din ng greens eh. Ito yung challenge dito eh. Hirap ng ano, yung challenge. Over. Magagaling sila magagaling sila magbasa. 5 I think or 6. Alright, 15 na. whew. 321 yards. Par 4, 320. Oy, Okay lang. Safe na yan. Good shot. thank you. Okay. Bad trip, Good shot, behind good pa ako dun. Yun. Ito na naman yung swing mo. Oo nga eh. Ay, na-bunker Uy, yata. wag na. Go, Bakit go, ka dun? go. Ayun. Pa-over na eh. Bumalik. Sayang. Layo pa natin dun sa akin eh. Pa-over na ng bunker eh. Bumalik. Saka ang hirap na naman ng lay eh. Yung lay eh. Baka nga dapat 9. Pero pag na-solid ko to. Ako rin eh. Oo nga eh. Sige. Pag masolid ko rin to, baka sobra-sobra eh. Pwede mong konting kanan ng pincer. Okay. Hirap. Ang hirap. Kung alam, kung tatamaan ko to eh. Good shot. Sit! Ay. Sit! Pitching tayo, pitching. Parang sobra rin nga yun. Dapat nga pitching lang. Yun. Ganun din eh. Oh. Uy, short. La, Parang mas ano yung Paano talaga, no? o nga ipa-draw. Kaliwa talaga. Oo nga sayang. Nakakailang mag-aim right eh. Oo nga Baka hazard eh. Oo.
Hassle. Struggle tayo. Hirap nung lay. Oo. Alright, we are putting for birdie. Chipping, actually. Diyan ang bagsak. Nakalimutan ko kung saan paturo, Marie. Sa may cart. Okay. Ganyan lang yun. Alright. Ganda. Ganda. Go mo pa. Go! Go mo pa. Go! Kulang. Ako lang. So Nag-bite- kailangan dun pa nag-bite sa dito unahan eh. pa. Kumagat kasi. Dun pa sa harap. Alright. True for the bird. Nice! Go! Go, go, go! Yes! Yes, thank you! Sit! Grabe. Ang hirap Grabe ng yung green. greens dito. Grabe yung green. Challenge. Alright. Yung green at saka yung lie pag sa approach shot, no? Ang hirap nung lie. Oh, Kaliwa pa? Kaliwa pa? 2.5. Oh, hindi umabot. Kulang Tabig ako. mo yata. Left edge pa? Ay. Galangan ako dun. Please! Bogey na naman tayo. Ay, nako. Tama ba? 11-6? Ako, hindi ko sure. Oo nga eh. Malaka ah. 11-6? Yep. Alright, we're back to 2 over. 16. Alright, we are back to 2 over through, I don't know, 7 holes. So, next hole is a par 4, dogleg left. Oh no! Abot mo! Abot! Nice. Bunker yata. Bunker yata. Bunker. Munti ko na matap eh. Bang! Kick left. Wow! Uy! Kick right, pero Thank you. solid yun. Lapit Kaso na rin nun. nag-kick right eh. Nakatatlong bogey na tayo. Nihirap din kasi nung mga, yung chip Nihirap nga natin, eh. yung putt. Palong mga 40 lang to no? 40. O hindi, 50 pa. Tapos, Palong 50. ball above the feet na naman. No? Hassle naman ng Pero layo. kailangan madikit. Hirap naman ito. Magdodraw to, Kuya Andrew. Mag-draw yan. Ganda. Hindi nga lang nag-draw pero Oo nga eh. maganda yan. Uy! Malas naman. Akala ko magdodraw. Ba't di siya nagdraw? Gitnang-gitna oh. Ganun. Parang ang hirap. Oo nga eh. Yun! Yun. Go mo. Nag-bite. Nag-bite. Kulit. Thanks. Yung mga pitch natin kasi laging uneven lie. Pero okay lang. Oo nga eh. Hirap. Okay. Paring for bird. Pasok natin to. Yes sir. Pero tayong putting po. Ganda nung Hina basa. nga. Ang ganda nung basa. Ang hina nga. Alright. For the birdie. Sit. Okay. Bakit ganun? Grabe yung putting. 1 point. Okay. Buwasan ko pala yung 100 Okay. spread sa ano, Yung? sa voucher. Kasi parang di naman ako nag-pat. Parang di naman ako nag-go. Nice spot. Okay. We are still Tambak sa over. Olympics. Through 7. Ay, nako. Oh, hindi tayo hindi, may isa na pala tayo pero ang dami natin bogey. 3 bogey. Ano ba ang next? 16. Yung 17. Okay. Hindi ko alam kung anong papaluin ko dun eh. Parang ang lakas ng mga palo ko eh. 200. Kasama na yung downhill dun. Baka 5 wood na lang pala. Alright.
Hole 17. Par 4. 200 yards. Hole in one na ball. 180 lang. Pero pag binabaril ko yung flag, 200. Ano gamitin natin? Ano gamitin natin dito? Pamalo. Pag driver, sobra pa? Sobra-sobra ka niyan. Apichig. Teka. Oo nga eh. Carry 180. Hindi ko alam kung... against. Sige, pwede na yan. Wow! Hole in one, Doy! Hole in one mo! Kick Hole right! in one mo! Hole in one mo! Go! Go! Hole in one! Go! Hole in one! Sayang! Grabe! Sayang! Sayang! Wow! Dumaan na eh! Kinabahan na ako. Nice shot! Dumaan Nice na shot! eh! Nice shot, partner! Dito nga pala yung grupong hole in one. Oo nga, tayo lahat. Mikey, Oo ano? Habol naman! Left edge. sayang doon. Sayang, dumaan na eh! Grabe. Ano mo sana papakainin, no? Doon pala maganda i-aim ah. Uy! Fade mo pa. Nice. Tagal na hindi nakakapagsama. Yun, ganda rin. Not bad. Sige pa. Short. Okay. Not bad. At least safe. Sobra yung cut. Felix the cat. Kasobrahan yung cut. Oo nga eh. Sayang, Doy. Kala ko tatama, tas mawawala eh. Oo. Takboy natin yan. Goal start naman. Ay, masyadong kanan. Na late. Ano po? Ha? Kanan ano? Alright, we are chipping for the eagle. Pag na-shoot mo to, solo eagle. Oo nga no. Uy, first eagle ko yun. Yun. Except dun sa hole in one. Dyan! Grabe ha. Talaga? Doon ko Tingin sana ko dun. papabagsak eh. Tingin ko, didiretso ko na eh. Ako rin eh. Okay. Ang problema kasi pag nag-spin, biglang hihinto eh. Doon nga oh. Make it. Oy! Deja vu sana. Oo nga eh. Alam mo, akala ko short. Oo, sobrang bilis. Hindi ko nga rin tinatrust yun eh. Oo nga eh. Grabe. Thank you. Ay, malakas. Okay, pero kaya na natin i-bird Birdie yun na dun. yun, no? Sayang, alam ko, pasok. Oo nga eh. Hindi naman na kayo magmimintis dyan. Sana naman. Ni Fred. Kala ko nga, dyan lang eh. Titigil dito, no? Pangatlo na yun. Hindi kaliwa rin. Ba't kaliwa mo binigay ate? Doon ba talaga? Diretso niya na sa... Diretso. Pa-pin out na lang. Napalakas ko eh, parang napitik eh. Woo! Nice. Thank you. 8. 13-8. Alright. Okay. Tapos all square pa rin. Alright. Nice putt, nice bird. Yung mga ganun pa yung namimintis ko. Lapit-lapit na. Okay, back to 1 over. Kaya pa to, may 9 holes pa. 10 holes pa nga eh. Long par 4. Bahala ko na. Oh, Oo. sayang yun, Sayang Doy. yun, Doy. Sarap nun, no? Hole in one, par 4. Yung, Pangalawa na niya. Kaya Okay, nga. sige. Yes. Beauty. What a drive. thank you. What a drive. Ayun, nice. Good drive. Thank you. Hatawin. Thank you. Boom. Oh, Throw! Ay, sayang. Layo sana nun. Huli yata yun.
Hazard. Sayang, solid sa ano. Hindi ko nasara. Di ko kasi alam yardage ko ngayon. 7 mo na. 7. Better naman long kaysa short. Sabagay, sige 7 na lang. Sesa na lang magtanong. Oo. Tama. Sir, ano yun bunker left side. Downhill tayo, kakanan yung bola. Downhill tayo, kakanan yung bola ko. Okay. Pin out mo na ate. Ganda. Ganda nga, sakto. Perfect yan, perfect. Golf shot. Oh! Ay, hindi ko nag-plug. Nag-bite. 8 iron. Nag-bite. 140. Hindi kasi ako sure kung... Hindi ako sure sa yardage ko ngayon eh. Dapat pala nag-8 lang. Uy! Nag-shank. My ball plugged on the green. Here they are. What the hell? Would have been perfect. Because I would have landed here and rolled down. Ha? Sa green. Uy, grabe naman tong pat na to. Oo nga eh. Parang... Kayo ba? Ah, okay. Grabe naman tong pat na to. Gusto ko kayo mahal muna eh. Okay, for the birdie. 3. Nati bird yan. Ay, ang lakas. Wow, ganun kabilis. Wow. Nalagpas pa rin. Ang lakas naman, grabe naman. Grabe. Anong gagawin mo dyan? Baka dapat dito pa, Luigi. Pag ganun na. Sana naman. Ay, 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 na-push. Na-push. Ah, Oo, please. Na-challenge tayo sa patting dito. Oo, grabe. Pero yung ano, kasi din yung green na layan ng mga undulation. oo nga. Yun. Nice. Nice par. Struggle tayo. Na-push mo yung putt mo eh. Oo. Kanina ko pa kasi nakakabig eh, so iniba ko yung stroke eh. We are still, I think, 1 over. Through Par 9. 5. So, hold 10 now. Ano? Ay, Oh nag-cut. no! Uy, ang hina naman nun. Di ko nasara. Yun. Galit. Solid. Parang napigtas yung brad na. Oy, naman na. Huwag ka na mag-bunker. Yun. Oh, oh. Ay, pumasok. Uy, pumasok. Nako. Hirap nun. Malas naman nun. Ilang yards pa? Sobrang layo pa. 200 ano pa eh. 280. 280. Kaya naman ng wood to kaya Andrew, no? Oh, Matigas kung naman. kaya mong paakyatin yun dyan. Oh, okay. 280 yards. I have a 5 wood. Okay. Medyo malambot ah. Ah, shit. Okay na yun. 5 wood Behind tayo, eh. 5 wood. Ang hirap nung, ay dapat pala plinacing ko yung paa ko. Yun. Solid mo. Hindi. Ah, hindi. Short yan. Behind eh. Ah, behind. Pero okay na yun. Oo. 200 more yards. Kaya to. Uy. Behind na naman yun ah. Five wood din tayo. Behind eh. Lambot dito. Oo nga eh. Pangatlong behind ko nila. Yun. Nice shot. Thank you. Ayos yan. Patong na yan. Uy. Bandagrin ka.
Okay, nice shot, nice shot. Thank you, thank you. Par yan, par. Okay. Buti na lang. Thanks. Fade yung tira ko eh. Pero at least patong na. Alright. We have this for the par. Double break. I mean. Double break natin, no? Kaliwa, lamang kaliwa. Hindi na magbe-break yung kanan sa dulo. 13, 14, 15, 16, 17. Ha? Oh, Hirap grabe. nito, pot na to. Ang hirap ng mga placement ng ano eh. Oh. 20. Yeah, man. Bibili sa break sir. Mga 15. 15 lang. Okay. Hirap tansyahin nun 15. Go! Mahina. Pero okay na. Parang Magsabing mahina kasi umaabot. parang 12 lang ata yan eh. 15. Ay, parang mahina din ah. Diba? Malakas na konti. Ang laki ng break. 3. Pasok! Diretso Preset! lang. Sa left. Diretso. Right in. Pa-pin out Hindi ako na lang. makashoot ah. Parang dumadaan na sa labi. Oo. Or hindi, baka member na kasi. Uy! Bakit ganun? Bogey na naman tayo. Pogi na naman. Ay, shit! Ba't ka nagkakat? Oh no. Wala yun. Ganun din. Go for it din ako. Pa rin, atapang at tao. Yung second bunker sa ano. Ay, sobrang yun. Ganda yan, brother. Aabot. Sakto yan. May chance yan. Sana? Bunker. Ha? Pumasok? Bunker. Hirap nito. hirap nga niyan. Bad trip. Konti nung landing. Dito raw yung... Dito daw eh. Oh, mga ganyan lang. Ang tigas pala. Yun! Spot! Ganda! Ganda! Ah! Diretso. Sayang. ano? Parang right Ano, edge paano tayo? lang. Alright. Bahala na, par naman na. Tara, kayo ka dyan. Thank you. Thank you. Huh. Grabe. Biglang bumuo Tigil kaya yan? clouds eh. Game, Yung patingin puno. muna tayo. Alright. Tamo, ngayon mag-draw tong take-up ko. Ako rin eh, feeling ko rin eh, nakukutubang ko rin eh. Meron talaga. Kanina mas nakakatakot Nakakat- papan tayo. Oo nga eh. Nice. Perfect yung pa. Gitna! Nice shot. Okay. Yeah. Sana safe. Na ate, sigaw mo mas malakas. Ayun, safe. Nice shot. Nice shot. Nice. 4 lang malakas. Oo, ay, pag 4 ang yes. lakas eh. Yun, Ganda yan. solid. Maganda yan. Kanan! Kanan yun? Parang mag-ano yata yun. Ayun, nice. Sure na tayo dun. Okay. Kanina talaga lumapit na lumapit. Oo. Naman, kahit ako yun, nagpapan tayo. Gusto kong bumalik sa cart eh. Sige, mauna na nga ako. Clean and place, no? Pwede? Or no? Pwede? Ay, yung ano lang, yung second ball. Tagal na talaga. Tagal ka nang hindi nag... Uy, yung hirap pala. 31. Gusto mo ako mauna, Kuya Andrew? Okay na to. Green turkey. Ay, sorry.
Ay, sayang, konti na lang. Saan bang aim? Konti na lang. Sa right dapat. Actually, pwede mo palampasin. May backstop. Hirap nito. Ang hirap nga nung lay. Ayos to. Kung ano. Grabe to. Wah! Get up! Ay! Shit. Okay lang. Kagad eh. Oo nga eh. Doon na tayo sa ano, sa bunker. Make it for the birdie. Par. Halos diretso. Baka mga left edge lang. Ay, thank you. Kalimutan ko lang yung bilang ko. 7. Paabutin mo na. 7, 8. Okay. Let's be aggressive. Yun! Yun! 3 points. Nice. Nice, nice, nice. Thank you. Ayos. Gigive ko na yan. Nag-aggressive na ako eh. Kaya lang, may point eh, no? Parang lakas ng wind eh, no? Okay. Alright. Pero pa-practice ako isa. Still Sure. 2 over? Anong hole na ba to? 4? Ganda. Perfect layup. Short naman yung akin. Okay lang yan. Gusto mo palit kayo ni Doy? Ay hindi, sakto. Gumulong pa oh. Okay. So, 5 holes na lang. Tama? 5 holes. 1 over. Dapat pala, puro birdie na tayo. Ito na. Hole in one. Ay, shit! Nabuka. Alright. Ang bilis eh. Okay lang. Mali. Ang Okay, bilis. okay, 100 yards. Jabong mo dun sa plus 2. 100 yards. Uy, shit, ako rin. Ganun din. Nadulas pa ako. Sumipa yung kanan ko eh. Buisit. Yun. Nice shot. Go pa. Go. Nice. Ay, nag-bite. Ang kumagat nga. Bale. Nice shot, nice shot. Okay. Paring for birdie. Layo. Okay. Nga, nagsiskid eh. Birdie. Malaki pa yung bali. 1 cup binigay ko dun. Thank you. Thank you, bro. 13, no? Alright, for the bird. Have to be aggressive. Go. Okay. Dapat nag-aggressive na talaga ako eh. Par. Dapat ina-aggressive ko na talaga. Oh, yung second putt. Na with the wind pa, downhill pa. Kita pa nandun pala ako, sobra. Baka palo Kaya mga dapat kahit mas punch pa doon. baka palo mga 80 lang yun. 80. Palong 80. Yan, maganda Yun, oh, Cut. yan. Wrong aim lang, oh. Oh! Good shot. Yung nag-cut. Thank you. Parang naputol, Marie. Yan, maganda. Solid. All one.
Uy, short! Uy, short! Sayang, Masyado konti mong na lang eh. Inalalayan. Layo pa tuloy ng putt natin. Inalalayan ko masyado. Alright, this is for our bird. For the birdie. Uy, grabe naman yun. Alam mo, nakiulimutan natin, greenie. Ay, oo nga no. Dami pa namang. Nakita mo na, dapat sobrang laki. 11. Ganda. Ganda. Go in, please! Birdie! Thank you. Birdie na natin lahat. Alright, that's a bird for us. So we're back to even par. Ayos, naka-even na rin tayo. Oo nga, bumalik na. Nice. Good putt. Thanks. Thank you. Baka Ilan? 5 iron tayo. 170. Pero baka sobra yun. With ba? So, palong ano? 155 eh. 155 lang? 70. Oh. Pares kahit with the wind. Oo nga, with eh. With das downhill eh. 196 na downhill with the wind. So, palong 170. 5 iron na lang? Baka nga pwede na yung 6 iron. Ano ginamit mo? 9? Grabe. Grabe naman yun. 9 iron. 9 iron, sobra. Ano ba tayo? Mag 7 ba tayo? 7. Oo, 7. Grabe yun ah. 9 iron. So, 9 Luigi, iron over. hit a 9. I'm hitting a 5. Grabe naman yun. Grabe ah. Ang liit yung 5 iron ko. Medyo na-chunk pero okay lang. Oo nga eh. Kick right. Uy, Good nice. shot. Uy, Sit down. Sit! Oh, Sobra no. pala. Love weather. Oo nga eh. Kaya nga eh. Hangin, ulan, init. Yung tama ako dito. Dapat pala 6 iron lang. Yun. Right. Kick right. Sit. Oh, yun. Lumabas din. Okay, nice shot. Parang Tingin ito. mo kaya Andrew. Oo, ito na Yan. lang. Okay, we're Dito taking tayo? views. Oo, yun kasi blind shot tapos parang Oo nga bilis eh. Okay. Alright. Chipping for bird. Let's try to make it. Medyo mahirap makita dun eh. At least dito kita. Left to right yan. Okay. Ang hirap nito. Saan ang bagsakan? Ang aim ko pwede doon sa camera ko. Ayun, sakto nga. Hirap lang no. Okay. Grabe ah. Oo nga eh. Feeling ko machichunky ako eh. Yun, ganda yan. Sit! Yes. Sit! Nice one. Okay. Parable. Laki lang nung bigay ko. 2 for the make. Nice! Sit! Lakas. Woo! Kala ko tatama pa eh. Nice spot. Nice spot. Nice. Ayos. 4 or 3 more holes to go, I think. 3 na lang, no? Ayos. Okay, we are at hole number 7. 7. Weather long dito din first. Oo nga eh. Parang lakas ng hangin, Maria. Okay. We have a difficult putt for the bird. Hirap nito. Nito. Tapos, Oo nga eh. Basta ako, papaabutin ko na Ako lang. rin. dun. Kanan to. Feeling ko lag mo lang dito.
Para bumalik. Ang hirap yung pat na. Hirap. Kanan, no? Diretso mo na, sir. Happy with the part dun. Oo. Basta, ano ko na lang to. Basta umakyat lang siya. Oo, tatry. Pag malapit na siya, subukan natin i-birdie. Wow! Oy! Wow! Uy, buti na lang. Oh my gosh. Oo nga eh. 14? Grabe, O, kulang nilakasan ko na yun. Palampasin mo pa. pa. Kaya nga eh. Baka tapangan ko pa. Go, 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 go! Uy! Oh no! Pero alam mo, honestly, parang sa... Turn! Uy! Left to right pala. Kanan ko binigay. Kaliwa nga. Kaliwa nga. Kaliwa nga. Ay, kanan. Pag nanan. And to par. Yes. Uy, ba't ganun? Hindi pa mali! Ba't ganun? First putt. Oo. Ba't yung sa'yo ano, left? Sa akin nag-right eh. Kala ko papasok eh. Okay, 160 yards. 6 iron. Oh shit! Busy. Ayun na, lumabas na yung catchphrase ko. Uy. Oo. Nakadalawang shank pa naman ako. Ting. You son of a bitch. Nakakailang. Ilang kasi ako dahil yung kanina nag-shank eh. Kaya parang Ako yun sa Yun ang taas, may naisip ako, dapat di ko na tinuloy. Okay naman mga iron shots buong araw eh. ako pangit na striking ko today. Sel. Ano yan? Bola ko, nahanap mo? Kanina yan. Okay. Ito. Ganun? Bilis pala niyan. Dun. No. Okay, na-behind eh. Na-behind eh. Yun. Nice shot. Ano mo pa? Go. Go. Ang laki. Nice. Oh! Shit! Oo. Oo nga eh. Nagpalit na nga kami. Di ba kanina siya ano? Nag-work eh. Change juju lang. Nag-work nung ano eh. Doon nag-start. Nung nagpalit kami. Okay, for the bogey. Ay, nakabig ko. Big. Double pa kami. Double bogey. 18-15. 3 over. Sanday. Grabe. Di tayo naghaminig eh. Wala. Alright, last hole. Grabe. Nice shot. Uy, ganda. Layo niya na. Sarap drive. Okay. Thank you. Na-behind pa ako. Bad trip yung last hole. Pwede kong hataw. Or us. Doon pa nagkamali. Ay. Okay. Sama bigla nung striking. 90 daw. Palong 90 pala. Ayos. 54. Tapos, ang aim ko, 1 pin left. Okay. Ay, clutch. 1 pin left. Parang feeling ko magdodraw na naman to sa akin eh. Good shot. Nice shot. Get Dikit. in the hole. Ay, sobra. Sobra.
Parang pinunch ko lang. Yes! Yes! Get! Yes! 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 Ikaw Wala ko talaga! sobra. Sayang mo lang camera dun! Yes! Ego! Ego! Yes! 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 Hindi na ako titira. Sabi ko pa. Yes! Thank you, thank you. Woo! Akala ko doy Wow. nagloloko ka lang. Game! Yeah, baby! Akala ko nagloloko lang kayo. Yes! Maraming points. Tapos Holy crap! ay, nako. We all knew it was long, but it spun back. Went in the hole. Blue, pwedeng piliin nyo sa'yo, diba? Nag-backspin din. Grabe. Akala ko na una nagloloko kayo. Yes! Lumabas sa likod. Kasi yung feeling ko, sabi ko sobra. Tapos bumalik yung backspin. Sabi sa'yo, Marigi. Ka-clutch Shot. tayo. Akala, Kung bakit ayoko Sabi ko na eh, akala chichip ko ko lang eh. nag-joke kayo eh. diretso na. Oo. Oo nga, no? Solo Ig. Grabe yung backspin nyo. Ang layo ng binagsakan eh. Sabi ko nga, Alam ko rin eh. Sabi ko, long yan. Yes. Nakuha mo yung Luigi na pumasok? Hindi ko na nakita, hindi ko na na-zoom. Kala ko nakuha mo eh. Kasi tumakbo kayo. Nung tumakbo ka, dun lang namin na ano eh. Tumakbo lang ako kasi para makita na isang Akala- tuloy na bed. Akala ko nagjo-joke ka nung una. Sa eagle ba na? Hole out eh. Cool pa. Hole out eh. Nice. Ayos. Thank you, thank you. Okay, didelete. Galing, galing. What a game. Nice game, nice game, Nice game, nice game. Solid. Nice one, nice one. Nice. Thank you, thank you. Solid. Grabe yun. Thank you. Grabe yun. What a game, bro. What a game. Yes. See Oh. you next week.